बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर ये है कि जनेवा मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है। नाज़रीन, हमला हुआ है, इस हमले के बाद मामलात खासे ख़राब हो गए। ईरान ने जनेवा जाने से इनकार कर दिया है। अगर इनकार किया है तो फिर मुआहिदा कहाँ पे होगा, मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे, तो वो है नाज़रीन पाकिस्तान। इसके साथ ही ईरान की इस जंग बंदी के मामलात के अंदर चाइना और रूस भी आ गए हैं। अब मामलात किस तरफ जाने वाले, इस वक्त बाल जो है वो पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर है। पाकिस्तान किस तरह से इसको मामलात को सीधा करता है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान नया आन पड़ा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। एक तरफ तो जनेवा के अंदर आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बर्थडे के मौके पे कोशिश थी कि मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएं और दस्तखत हो जाएं, ये एक यादगार दिन बन जाए। 80वीं सालगिरह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप मना रहे थे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है उस ने बताया है कि ये जंग हमने जीती है और हमारे ही दिए हुए टाइम के ऊपर जंग बंदी होगी, ना कि तुम्हारे दिए हुए टाइम के ऊपर और तुम्हारी मर्जी से। तो ईरान यहाँ पर भी अपना एक जो प्रेजेंस है वो शो कर रहा है। अब दूसरी तरफ जो सबसे अहम खबर है वो जनेवा के अंदर होने वाले मुज़ाकरात के ऊपर पाकिस्तान फोकस कर रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो ऑनलाइन ही कर लिए जाएं ताकि मामलात जो हैं वो एकदम जो बेहतर हुए हैं ये दोबारा ख़राब ना हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये उसकी वजह एक तो ये बताई जा रही है कि जनेवा जाने से इनकार जो है वो ईरान की जानिब से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनेवा जाने तक काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ईरान की फ़िज़ाई हदूद हैं और ईरान को पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा एतमाद भी है। लिहाजा वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो है ये मुज़ाकरात होते और इस डील के ऊपर साइन हो। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जो आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होनी है, फिर उसके हवाले से बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि आया ये जो मुज़ाकरात 2 महीने के लिए होने 60 दिनों में, तो ये फिर मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे। तो नाज़रीन, ये मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान की कोशिश है कि इनको पाकिस्तान में करवाया जाए। एक दौर पाकिस्तान के अंदर तो होना ही है, लेकिन ईरान जो है ये कह रहे हैं कि ये दस्तखत भी पाकिस्तान में हो, क्योंकि पाकिस्तान में हो तो ये वहाँ पे बाकायदा तौर पे आके दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि जनेवा तक वो एक लंबा सफ़र करके जाएं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है और फिर बाद में आपको पता है कि मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से ईरान जो है वो इस चीज़ से इनकारी भी है और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया है। पाकिस्तान को उन्होंने बताया है कि अभी हम मामलात के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, इस पूरे मुआहदे के हवाले से नोक पलक करनी है। सुप्रीम लीडर इस हवाले से बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे, फिर इसके ऊपर दस्तखत होंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका इस वक्त कोशिश इसी में है कि किसी तरीके से पाकिस्तान इनको राज़ी कर दे और आज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो हैं वो यानी किसी जगह पर भी जनेवा में जाए बगैर ही ये दस्तखत कर लिए जाएँ। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक और जो है वो तशवीशनाक खबर आ रही है जिससे यूँ लग रहा है कि ईरान का मीटर घूम जाएगा और मे बी कि ईरान से मिसाइल लॉन्च कर दिए गए हों या कर दिए जाएं, क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुमकिन तौर पे ईरान हमले की प्लानिंग कर चुका हो। हुआ ये नाज़रीन के जब से सीज़फायर के हवाले से बातचीत हुई है तब से लेकर अभी तक इसराइल की जानिब से कोई भी हमला नहीं किया गया था, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले बेरूत के ऊपर दोबारा से अटैक शुरू किया गया है। बेरूत के अंदर होने वाले इस हमले में काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, जिसके बाद ईरान जो है उसने बाकायदा तौर पे कहा जी कि जब तुम इसको आप जो है वो रोक नहीं सकते, जब जंग बंदी के हवाले से बातें काफ़ी सीरियस हो रही हैं और मामलात इस हद तक जो है कि बिल्कुल क्लोज डील होने वाली है, तो ऐसे में इसराइल की जानिब से इस डील को ख़राब करने के लिए बेरूत के ऊपर हमला कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे या ख़राब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान ने मौके पे चीज़ों को ना संभाला तो ये मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अरब ममालिक जो हैं उनके साथ भी इस वक्त डीलें जारी हैं। अमेरिका ये चाहता है
کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو نہ کھولا جائے، اس کو کھول دیا جائے، اور جیسے دستخط ہوتے ہیں تو ساتھ ہی کہا جائے کہ یہ لو ہم نے ون کر لیا، ہم نے جو چیزیں میدان جنگ میں نہیں جیتی وہ ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کے جیت لی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم مناسب وقت پر ایران میں گھسیں گے اور گھس کر ان کی جو یورینیم ہے اس کو تباہ کر ڈالیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اتنی آسانی کے ساتھ ان کو ٹنلز میں گھسنے دے گا اور پھر اس کو تباہ کرنے کی انہیں پرمیشن دے گا؟ تو ناظرین، یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں اس کو اس وقت ایران کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بھی پرمیشن امریکہ کو نہیں دی جائے گی اور نہ ہی امریکہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ٹنل کو بہت غیر معمولی حد تک محفوظ بنایا، کیونکہ انہوں نے کہ جو ذخیرے ہیں ان کے ارد گرد جو سرنگیں ہیں پہاڑوں میں ان کو اس وقت بارودی مواد سے بھر دیا گیا ہے۔ تیاریاں ایران نے مکمل کر رکھی ہیں۔ ایران کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان 60 دنوں کے دوران شرارت بازی ہوگی، اگر شرارت بازی ہوئی تو کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے، دوبارہ سے سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے روس اور چائنا کو بلا لیا ہے۔ روس اور چائنا کو کی موجودگی میں اس معاہدے کے اوپر دستخط کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ممالک اس کی ذمہ داری لیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیل سے بھاگے نہ، اور ایران کے ساتھ کی ہوئی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرے، یعنی ایران کے اوپر جو تیل کی فروخت کے حوالے سے پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو ڈی فروز کیا جائے، اور اس کے بعد یہ جو تمام تر چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت، ان میں بہتری اسی صورت میں پاسبل ہے جو بات چیت ہے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، جو بات ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے، وہ اسی چیز سے منسلک ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کتنا بہتر طور پہ چیزوں کو پرفارم کرتا ہے، کتنے بہتر طریقے سے یہ جو ڈیل چل رہی ہے اس کو لے کے چلتا ہے اور معاہدے کی پاسداری کرتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 30 دن کے اندر اندر اپنی فوج کو محاصرہ ختم کر کے یہاں سے نکال لے گا، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی فوج کی موجودگی کے اندر کسی بھی ایرانی شپ کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کو چاہے وہ کسی اور ملک کی جانب سے کیا جائے شرارت بازی کے لیے، تو وہ سینٹ کام کی جانب سے حملہ جو ہے وہ کنسیڈر کر کے تو ایران اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو ناظرین، ایران بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے، پاکستان کافی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ایران جو ہے وہ کوئی رسپانس اس کا نہیں دے رہا۔ آپ کو باقاعدہ طور پہ بتاتے چلیں کہ اس وقت معاہدے کے اوپر دستخط نہیں ہوئے جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، مے بی کہ اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ ہو، لیکن تاحال ایران کی اعلیٰ شخصیات جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ رضامندی تو ظاہر کی ہے، لیکن باقاعدہ اور آخری فیصلہ جو ہے وہ اس وقت جو سپریم لیڈر ہیں وہی کریں گے، اور سپریم لیڈر جو فیصلہ کریں گے وہی ہمیں منظور ہوگا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ